ওই দাদা ওই লাগবো যান 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 काटो 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 कनेक्टर साइड काटो काटो ये कोचा एक अंक नंगरी ने तुम ए ने मंत्रीเนี่ยก็บ่ต้องก็นอนริงมันสิরুট ব্লক কে লিখে স্যার মুঙ্গিয়া টিএসআর আন্ডারে জাতীয় সড়কের 40 মাইল এলাকায় এখানকার যে লোকালরা তাদের দাবি ছিল যে ন্যাশনাল হাইওয়েতে যে এখন রুট ওয়েডেনিং কাম চলছিল সেই কাজের ফলে তাদের কিছু সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এই সম্পত্তি মানে যা নষ্ট হয়েছে তার জন্য তারা কম্পেনসেশনের দাবি করে রুট ব্লক করেছে। তারা বলেছিল এর আগেও তারা অনেক অফিসে গেছে কিন্তু তাদের কথা শোনা হয়নি। তো আজকে তারা রুট ব্লক করেছে। আমরা বিভিন্ন অথরিটির সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি এবং কথাবার্তা বলে আজকে যে যারা কাজ করাচ্ছে তাদের অথরিটি থেকেও লোক এসেছে, তারা অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে তাদেরকে এই কম্পেনসেশন দেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে। তখনই তারা রুট ব্লকটা উইথড্রল করেছে। हम लोग छोड़ देगा। हम लोग का प्रॉब्लम जो डिमांड किया हम लोग जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हम लोग यहाँ पर रास्ते में बंद करके दिया। एनएससी से जो रास्ता बना किया ना उसमें जो नुकसान आदमी घर तक नहीं आदमी का घर तक लेके गया और जो बागान सागान वो भी खत्म हो गया। उधर एसडीएम में पूछेगा तो ये लोग एनएससी को हम लोग तो घर भी नहीं है इसलिए हम लोग रास्ते में बैठा है। अभी जाओ जल्दी जाओ घर में दिन रात 24 फरेस्ट डिपार्टमेंट फानना बर जागा तो फरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है अब क्षेत्र जों साइबाय सार बर के सब ना गवर्नमेंट नि थानाय एसडीएम नि अरा थाम लानि कागज করে সব সইরি নেবা বাবা আরে তামো কও বাবা ন তো প্লেয়ার খাই নাংরা নে কাগজ করে নি একটা কথা না দেব জায়গা না নামা আছে জায়গা লামা কাছে লাগে বনি তো মানে নরক সবাই জানেন বাবু লামা তে সরি জানেন নরক সবাই জানেন সাজা কাজে अब लोगों सामूंगा और जगह लोग सामूंगी जे हा थांगो बान गफोफ्रा माइ गफोफ्रा अब जे पुरा सामलाय माने आबले माना माने ब्रो अब तो माने पेमेंटरि खायनाय पुरा पेमेंटरि खायनाय गदिनो बर मानथाय मानाय गंगाय संबंग मारि नाय नोंसानि सिरि मोनथा आं नेसला हाइवेनि इन्जिनियार